اللہ 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 اللہ۔ حافظہ اللہ کی بڑی نعمت ہے بھائی۔ اللہ کسی کسی کی اولاد کے اندر ایسا حافظہ پیدا کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی اتنا بھی کسی کا یاد رکھنا کہ پوری کائنات کے اندر جتنے انسان دنیا کے اندر آئے ہیں ان انسانوں میں سب سے زیادہ قوی حافظہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب سے مضبوط یاداشت، جبرائیل آئے آسمان سے آیت لے کر اترتے، سورت اترتے، رکوع لے کر اترتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے، ایک دفعہ پڑھتے اللہ کے حبیب کو فوراً یاد ہو جائے گا، فوراً یاد آ جائے گا۔ ندوہ کا علاقہ ہندوستان کے اندر ندوہ، مولانا عبدالقیوم ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی شواہد کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ ندوہ کے قریب خدا بخش نامی ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام رکھا گیا خدا بخش۔ جب وہ تھوڑا سا جیسے بچے کو مدرسہ جانے کے قابل ہو جاتا ہے، چھوٹا بچہ تھا، اس کے والد اس کو مدرسہ بٹھانے کے لیے گئے پڑھنے کے لیے قرآن، تو قاری صاحب وہاں تلاوت کر رہے تھے، دوسرے بچوں کو سبق دے رہے ہوں گے تو خود تلاوت کر رہے تھے، اس بچے نے قاری صاحب کے منہ سے جو تلاوت سنی وہ یاد ہو گئی۔ کہا قاری صاحب یہ تو مجھے یاد ہے۔ کہا یاد ہے؟ کہا جو آپ نے پڑھا وہ مجھے یاد ہے۔ تو جب اس سے سنا گیا تو بیائی نہیں، اس نے وہی الفاظ ادا کیے جتنے قاری صاحب نے ادا کیے۔ تو تجربے کے طور پر تھوڑا اور پڑھا گیا، انہوں نے کہا مجھے یہ بھی یاد ہو گیا، پھر اور پڑھا گیا، مجھے یہ بھی یاد ہو گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے قرآن مجید کی جتنی تلاوت کی گئی ساری اس کو یاد ہو گئی، قرآن کا حافظ بن گیا۔ تو حافظہ یہ عطائی شاہ ہے، اللہ کی طرف سے خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اللہ کسی کسی کے اندر پیدا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا استعمال بھی صحیح جگہ پر کیا جائے، صحیح جگہ پر کیا جائے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی اور عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا۔ ایک نوجوان لڑکا آیا، اس نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا چاہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنے کا، پوچھو۔ کیا اگر کوئی لڑکا غیر بالغ ہو، مسئلہ آپ بھی یاد رکھ لو بھائی، اگر کوئی لڑکا غیر بالغ ہو، غیر بالغ، اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، بالغ نہیں تھا لیکن نماز کے اندر شریک ہو، اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، پڑھنے کے بعد وہ گھر چلا گیا، وہ رات کے کسی حصے میں بالغ ہو گیا، اور رات کے ایسے حصے میں بالغ ہوا کہ ابھی عشاء کی نماز کا وقت باقی تھا، تو کیا اس کو عشاء کی نماز لوٹانی پڑے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ کیونکہ بلوغت کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، پہلے وہ اس پر فرض نہیں تھی لیکن اس نے پڑھ لی، بلوغت کے بعد اس پر نماز فرض ہو گئی، کیا نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں لوٹایا جائے گا۔ اس لڑکے کو جواب دیا، وہ لڑکا وہاں سے اٹھا، مسجد کے کونے کے اندر جا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو امام صاحب سمجھ گئے کہ جس لڑکے کے بارے میں مسئلہ پوچھا وہ لڑکا یہ خود ہی ہے۔ اس نے تسلی سے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد پھر اپنی نماز سے فارغ ہو کر وہ اسی مجلس کے اندر آ کر بیٹھا جہاں پر کلاس لگی ہوئی تھی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین الہی پڑھا رہے تھے، یعنی عالم کا کوئی کورس ہو رہا تھا، درس قرآن، درس حدیث، کچھ بھی ہوگا۔ تو وہ بیٹھ گیا نوجوان لڑکا، امام صاحب نے جب دیکھا کہ وہ نوجوان بھی بیچ میں آ کر بیٹھ گیا تو امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ان کا میں بھی علم پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بیٹا پہلے قرآن مجید حفظ کر لو پھر علم پڑھنا۔ لڑکا اٹھا اور چلا گیا۔ رجع 7 ایام، وہ کب لوٹا دوبارہ؟ 7 دنوں کے بعد۔ اس کے ابا نے اس کی انگلی پکڑی ہوئی، دونوں آئے، باپ بٹھانے آیا، امام صاحب سے کہا حضرت 7 دن پہلے میرا بیٹا آپ کے پاس آیا تھا علم الہی پڑھنے کے لیے، آپ نے کہا تھا قرآن مجید حفظ کر کے آؤ، میرا بیٹا 7 دن پہلے آیا تھا، اب 7 دن گزر گئے، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو چکا ہے، اس کو علم الہی پڑھو۔ 7 دن میں قرآن کا حفظ مکمل کر کے واپس آیا۔ یہ ہوتی ہیں خدا داد صلاحیتیں۔ حدیث کی ایک کتاب ہوتی ہے نا، حدیث کی کتاب، اس کے اندر کئی ہزاروں حدیثیں ہوتی ہیں، اور ہر حدیث کے اوپر کئی راوی ذکر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ فلاں نے حدیث سنی فلاں سے، پھر فلاں نے فلاں سے سنی، پھر فلاں نے فلاں سے سنی، کرتے کرتے یہ اپنے اساتذہ کا ذکر کرتے صحابہ تک، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کو جوڑتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں روایت، حدیث کی روایات، سند حدیث کی۔ اب اس کے اندر جتنے لوگ حدیث کو روایت کریں گے، نقل کریں گے، ہر ایک آدمی کا حافظہ مضبوط ہونا شرط ہے۔ اگر اس کے حافظے کے اندر کمی ہے تو اس حدیث کو نہیں لیں گے محدثین۔ اگر اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے،
बगैर सर को ढांपे फिरता है, ये फिस्क है सारा। ऐसे शख्स के अगर हदीस उसने बयान की तो नहीं लेंगे मुहद्दिसीन। अगर ऐसे शख्स बीच में आ गया जो नमाज को छोड़ देता है, ऐसे शख्स से हदीस नहीं लेंगे। ये रावियों की जो परख होती है, रावियों की परख करने के बाद फिर एक हदीस को मुहद्दिसीन जमा करते हैं, लेते हैं, उसके बाद उसको आगे लिखते हैं। इसको कहते हैं सनद की परख। लाखों हदीसें हैं और एक एक हदीस के अंदर कई कई सनदें, कई कई अफराद दाखिल हैं। हर एक फर्द की तहकीक करना बहुत बड़ा कमाल है। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि पूरी कायनात के रावी उठाओ, लाखों लोग बनेंगे हदीस को रिवायत करने वाले, और एक शख्स को उठा लो, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कहा मैं कसम उठाकर कहता हूं कि ये एक शख्स लाखों लोगों की जिंदगी के ऊपर तहकीक करने के बाद, लाखों लोगों के जो रावी हैं, लाखों रावियों की तहकीक करने के बाद उनकी जिंदगियां बता सकता है सिर्फ एक आदमी। कैसा हाफिज़। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह इमाम ज़हबी जैसा हाफिज़ा मुझे अता फरमा। ऐसा हाफिज़ा दिया था अल्लाह ने, लेकिन खर्च कहाँ किया, इस्तेमाल कहाँ हुआ? अल्लाह के कुरान के लिए और नबी की हदीस के लिए। हमारे यहाँ क्या रिवाज है, हमारे यहाँ क्या तरतीब है कि बच्चा टुंडा है, मंडा है, अंधा है, अपाज है, पागल है, डैमेज है, उसको कहाँ देंगे? कुरान के लिए। बच्चा शाइन है, एक्स्ट्रा शाइन है, बच्चा इंटेलिजेंट है, माशाल्लाह हाफिज़ा बड़ा काम करता है, बात को फौरन पिक करता है, उसकी जुबान के अंदर कोई लुकनत कोई नहीं, उसको कहाँ लेकर जाएंगे? भाई मेरा बेटा पीएचडी करेगा, खुद बेशक जूती गांठता हो, लेकिन जज्बात कहां तक जाएंगे? मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। और जब बोलना सीखता है तो पहला बोल ही सिखाया जाता है, बेटा तू क्या बनेगा? मैं डॉक्टर बनूंगा। सलाहियत बेशक कांस्टेबल बनने की भी ना हो, हैसियत बेशक परचून की दुकान वाला बनने की भी ना हो, लेकिन दिमाग के अंदर ये बात चूसी जा रही है कि मेरा बेटा जो मैं बात करता हूं ये फौरन पिक करता है, लिहाजा ये डॉक्टर बनेगा। गो के खुद भेंट चढ़ाया जा रहा है, खुद सूली दी जा रही है, खुद बलि दी जा रही है औलाद की अपने हाथों से। होना तो ये चाहिए था कि बासलाहियत लड़के को दीन के लिए वक्फ किया जाता। वैसे भी मसला भाई यही है, वैसे भी मसला यही है कि जब सदका दो तो अपनी महबूब चीज दो। तो जब दे ही अल्लाह के रास्ते में रहे हो तो अपना थक्कड़ माल ना दो, रद्दी माल ना दो, रफ माल ना दो, अच्छा माल अल्लाह के रास्ते में दो। तो जब तुम दीन इलाही के लिए अपनी औलाद को चुन रहे हो, अपने बेटों में से किसी बेटे को चुन रहे हो, तो ऐसे को चुनो जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, ताकि वो आला दर्जे के अंदर दीन का काम कर सके। याह्या इब्न मुईन रहमतुल्लाह अलैह 10 लाख हदीसें ज़ुबानी याद थी। सोच सकते हैं 10 लाख हदीसें, ना इनके 2 दिमाग थे, ना इनके 4 हाथ थे, ना इनके 6 पांव थे, हमारे जैसे ही इंसान थे, यही आज़ा लेकर उतरे थे, यही आज़ा लेकर पैदा हुए थे, माओ की छातियों से ही दूध पिया था, लेकिन तकवे की ऐसी बरकत थी 10 लाख अहादीस ज़बानी याद थी। और जो हदीस की परख होती है, हदीस याद करने से पहले हदीस की परख होती है, सनद की परख होती है। खुद दुआ करते थे कि अल्लाह हदीस की परख के अंदर अगर मैंने जानबूझकर कोई गलती की हो, सुस्ती की हो, तो मेरा खात्मा ईमान पर ना हो। कितनी बड़ी बात है कि अपने काम के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर ऐसा कोई नाज था और ऐसा हक अदा किया था कि खुद अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह हदीस की परख के अंदर अगर मुझसे कमी हुई हो, मैंने जानबूझकर कोई कमी की हो या सुस्ती की हो, हक अदा ना किया हो, तो मेरा खात्मा भी ईमान पर ना हो। अब आगे सुनो, जब इनका इंतकाल हुआ, यही याह्या इब्न मुईन, जब इनका इंतकाल हुआ, आप हैरान होंगे सुनकर कि वो तख्ता जिसके ऊपर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था, याह्या इब्न मुईन को उसी तख्ते के ऊपर गुस्ल दिया गया। जिस चारपाई पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को उठाया गया था इंतकाल के बाद, उसी चारपाई पर याह्या इब्न मुईन का भी जनाजा ले जाया गया और जन्नतुल बकी के अंदर दफन किया गया। लाखों लोगों ने जनाजे के अंदर शिरकत की। आज हम भी अल्लाह से ये दुआ मांगे, कभी तो मांग लें कि अल्लाह हमारी औलादों को भी ऐसे हजरात जो थे उनकी सलाहियत अता फरमा, और हमें भी वो जज्बात अता फरमा जो उन हजरात की माओं के जज्बात थे और वालिदैन के जज्बात थे। हमारे अंदर से ये चीज मिट गई। हमारे अंदर क्या है, अगर कुरान पढ़ते हुए मेरे बच्चे को खरोंच भी आ गई तो हम फैसला कर लेते हैं कि आज के बाद नहीं भेजना, आज के बाद नहीं भेजना।
कुर्बानी है ही कोई नहीं दीन के लिए हमारी। फैसले अल्लाह से बड़े बड़े करवाने के ख्वाहिशमंद हैं हम, कि हम हाथ उठाएं तो अल्लाह का गैब निज़ाम हरकत के अंदर आ जाए। इमाम अहमद इब्न हम्बल, पता नहीं क्यों मुझे बार बार मजा आता है इस शख्स की बात करते हुए। इमाम अहमद इब्न हम्बल इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब के अंदर अल्लाह के हबीब आए और कहा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास मेरा एक पैगाम भेज दो। इमाम अहमद इब्न हम्बल से कहना कि तेरे नबी मोहम्मद ने सलाम भेजा है, और सलाम के बाद ये पैगाम भेजा है कि एक बहुत बड़ी आजमाइश और इब्तिला तेरे ऊपर आने वाली है। तो अहमद से कहना कि अहमद साबित कदम रहे, जमा रहे, अल्लाह तेरे नाम को क़यामत तक बाकी रखेंगे। हाँ, फिसल न जाना, जमे रहना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सुबह उठे, ख्वाब एक पर्चे के ऊपर लिखा और अपने कासिद से कहा कि इमाम अहमद इब्न हम्बल को देकर आओ। ये मिस्र में थे, वो इराक के अंदर थे। इराक कासिद भेजा, इमाम अहमद इब्न हम्बल बैठे हुए मस्जिद के अंदर, कासिद आया, खत दिया, खत खोल कर पढ़ा। उसके अंदर जैसे ही पढ़ा कि मेरे नबी ने सलाम भेजा है, तो आंखों से आंसू टपकने लगे। कासिद ने कहा कि हजरत क्या पढ़ा? कहा ये पढ़ा है। कहा किसका खत है? कहा इमाम शाफी ने भेजा है। तो कहा यकीनन सच्ची बात होगी। तो फूट फूट कर रोने लगे। जब थोड़ा सा आंसू रुके तो उस कासिद ने कहा कि हजरत कितनी बड़ी खुशखबरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा है और इतनी बड़ी बशारत दी है आपको, कितना बड़ा एतमाद किया आपके ऊपर। हजरत मिठाई तो होनी चाहिए। कासिद ने क्या कहा? मिठाई तो होनी चाहिए। हमारे यहाँ मिठाई का कंसेप्ट खाने वाले का भी कुछ और है और खिलाने वाले का भी कुछ और है। तो उनके यहाँ मिठाई का कंसेप्ट और खुशी के ऊपर तोहफे और तोहफे का कंसेप्ट कुछ और था। तो कासिद ने कहा कि हजरत इतनी बड़ी बशारत है, इतनी बड़ी खुशखबरी, मिठाई होनी चाहिए। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कुर्ता पहना हुआ था, कुर्ता उतारा, अपना कुर्ता उतार कर कासिद को दे दिया, खुद नंगे बदन बैठ गए। कहा ये मेरी तरफ से मिठाई हो गई। और कासिद का इतना बड़ा दिल हो गया कि इमाम साहब का कुर्ता मुझे मिल गया, वो इमाम जिस पर अल्लाह के नबी ने इतना बड़ा एतमाद किया। कुर्ता लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुआ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को जाकर मिला, कहा हजरत ये तोहफा मिला है, कुर्ता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया तोहफा तुझे मिला है, ये तेरा है, मेरा नहीं है, लेकिन बरकत के लिए एक दफा पानी के अंदर डाल, इसको फिर नचोड़, जो पानी निकले वो मुझे दे दे, मेरे लिए उनकी बरकत के लिए ये काफी है। वो पानी अपने पास रखा। यह इमाम अहमद इब्न हम्बल 100 मरतबा अल्लाह की ख्वाब के अंदर जियारत की। जब 99 मरतबा जियारत की, कहा जब 100वीं मरतबा जियारत होगी फिर अल्लाह से कुछ मांगूंगा, पूछूंगा। जब 100वीं मरतबा जियारत हुई तो अल्लाह से पूछा, अल्लाह आपके कुर्ब का सबसे ज्यादा बड़ा जरिया कौन सा है? अल्लाह पाक ने फरमाया कि अहमद कुरान मजीद। कहा या अल्लाह समझ कर पढ़े या बेसमझ कर? अल्लाह ने फरमाया समझ कर पढ़ो या बेसमझ कर, दोनों तरीके से कुरान मजीद मेरे कुर्ब का जरिया बने। अल्लाह के नबी की बशारत सच्ची हुई, इब्तिला आई, खल्के कुरान का मसला उठा और मामून रशीद ने पहाड़ तोड़े जुल्म के इमाम अहमद इब्न हम्बल के ऊपर। 80 कोड़े लगवाए, 27 महीने जेल के अंदर रखा, 40 जल्लाद इसके ऊपर मुकर्रर किए और जिस्म से लहू के फवारे निकले। इतनी बड़ी आजमाइश आई। तरतूस ले जाने लगे, रास्ते के अंदर एक शख्स मिला, कहा हजरत मामून ने तलवार न्याम से निकालकर तेज करवा ली, जाते ही जिबा कर दिए जाओगे। हजरत ने हाथ उठाए, कहा अल्लाह मैं अब मामून का कभी चेहरा ना देखूं। उसी दिन रात को मामून बादशाह का इंतकाल हो गया, मर गया, उसी दिन मर गया। तो भाई हमारा दीन पर लगा कोई नहीं कुछ, इसलिए हमें दीन की धज्जियां भी उड़ रही हों तो हमें अफसोस नहीं होता, इसलिए हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा लगा ही कुछ नहीं। देखो ना, बेटे को मैंने तो कई केस देखे हैं ऐसे, आपने पता नहीं देखे नहीं देखे। मेडिकल का मेरिट बनवाने के लिए 3-3 दफा 4-4 दफा एग्जाम दिलवाए जाते हैं। MBBS का मेरिट बन जाए, दाखिला हो जाए, सेल्फ पे तो पैसे वाला करवाता है, तो 3-3 4-4 मरतबा एग्जाम दिलवाए जाएंगे। 1 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, हत्ता तक कि हमने ऐसे केस भी देखे कि बच्चे को कुरान मजीद हिफ्ज इसलिए करवाया जाता है कि आगे चलकर ये हिफ्ज कुरान के जो नंबर मिलेंगे मेडिकल के दाखिले के अंदर मुआविन बनेंगे। कुरान मजीद इसलिए हिफ्ज करवाया जा रहा है, अल्लाह के यहाँ इनाम लेने के ख्वाहिशमंद नहीं है, और कुरान याद हो या ना हो ये भी वालिदैन की कोई ख्वाहिश नहीं है। बस विफाकुल मदारिस की एक सनद मिल जाए, वो सनद के अंदर नंबर काउंट होंगे, मेडिकल के अंदर वो चीज काम आएगी, लिहाजा हाफिज कुरान बनो, रस्मी हाफिज कुरान। और जब वो बच्चा जितनी कोशिश करो उसके बावजूद भी वो बच्चा मेरिट को चेस ना कर सके, टारगेट चेस ना कर सके, तो उसकी ख्वाबों की जो बिल्डिंग है वो एकदम धड़म से नीचे गिरती है। जब बच्चा तवक्कुआत पर पूरा ना उतर रहा हो,
हमारे यहीं के एक साथी हैं, वो अपने बेटे को मेरे पास लेकर आए, कहा मेरे बेटे को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, परेशान रहता है। मैंने लाखों लगाया इसके ऊपर और मैं लाखों लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये मुझे प्रोग्रेस नहीं दे रहा। ये मैं अपनी कारगुजारी से मेरे पास लेकर आया, नौजवान बच्चा था, मैंने उसका नंबर ले लिया, मैं उससे राब्ते में रहा। वो बच्चा खुद मुझे फोन करके कहता है कि ना मुझे कोई डिप्रेशन है इतना खास, ना कोई टेंशन है, मेरी टेंशन खुद मेरा वालिद है, जिसने इतना प्रेशर डाला हुआ है मेरे ऊपर कि मैंने लाखों लगा दिए, मुझे प्रोग्रेस चाहिए, मैंने लाखों लगा दिए, मुझे प्रोग्रेस चाहिए। उनके ये लफ्ज मुझे डिप्रेशन के कुएं के अंदर डाल चुके हैं। इतना प्रेशर मेरे ऊपर मेरे सब्जेक्ट्स का नहीं है, मेरी बुक्स का नहीं है, मेरे टीचर्स का नहीं है, मेरे रिजल्ट का नहीं है, जितना मेरे वालिद साहब ने ये प्रेशर मेरे ऊपर डाला हुआ है कि मुझे रिजल्ट चाहिए। ये ऐसे ही है भाई जैसे घोड़े को तैयार किया जाए रेस में दौड़ाने के लिए और सेबों की पेटियां खिलाई जाए कि आज इसने रेस जीतनी है। हमारा तो जहन ही कोई अजीब मादियात की तरफ चला हुआ है। वालिदैन को शौक ही कोई नहीं कि मेरा बेटा कुरान का हाफिज बने, ऐसा हाफिज बने जब कुरान मजीद पढ़े तो हश हश करें लोग। जज्बात ही कोई नहीं, जज्बात ही कोई नहीं। इमाम अहमद इब्न नसर खुजाई, इनको भी खल्के कुरान के अंदर वासिक बिल्ला ने पकड़ा, बादशाह था वासिक बिल्ला, और उसके बाद सूली चढ़ाया गया, इनको गर्दन पे वार किया, खून का फवारा निकला। जब इनकी गर्दन काटी गई, गर्दन से कलमे की आवाज आई, बाद में जब चौक पर बगदाद के लटकाई गई तो कुरान मजीद की तिलावत सुनी गई। यही वासिक बिल्ला जिसने इसी अहमद इब्न नसर इनको फांसी चढ़ाया था, यही वासिक बिल्ला जब इसका इंतकाल हुआ, ये बादशाह मरा तो अभी इसका जिस्म इसके महल के अंदर पड़ा हुआ था। लोगों ने देखा कि इसके ऊपर जो कपड़ा पड़ा हुआ वो हिलने लगा, करीब कपड़ा उठाकर देखा तो चूहा इसकी आंखें खा चुका था, दुनिया के अंदर ही आंखें खा चुका था। तो भाई दीन मांगता कुर्बानी, हम अपनी नस्लों को पेश करने के लिए तैयार नहीं है। कमवाई वाला एक जहन बन चुका है, बातिल ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि हमारा जहन यही है कि जल्दी से बस मेरा बेटा बड़ा हो और उसके बाद मेरी सपोर्ट के लिए खड़ा। मैं यही एक साथी है, 4 बेटे अल्लाह ने उसको दिए, तो कहने लगा बस कुछ अरसा है मेरी मजदूरी का। मैंने कहा फिर क्या होगा? कहा अल्लाह ने मुझे 4 दे दिए, फिर ये कमाएंगे और मैं खाऊंगा। यही तो हमने तो नियत ही की है, जैसे बैलों की जोड़ी पाली जाती है ना हल जोतने के लिए, और जैसे घोड़ा और गधा रखा जाता है घर के अंदर, आज के वालिदैन ने औलाद इसी नियत से रखी हुई है कि ये कमाएंगे और हम खाएंगे, और बुढ़ापे में फिर यही होता है, यही औलाद घर से निकालती है। हबीब इब्न ज़ैद, इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास, जिसने नबूवत का दावा किया था, झूठा दावा। कहा जाकर इसको समझाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ समझाओ। हबीब इब्न ज़ैद गए मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास, कहा कि आप नबी नहीं हो, मोहम्मद नबी हैं, आप नबूवत का दावा क्यों करते हो? तो उसने आगे से क्या जवाब दिया? मोहम्मद शहर का नबी है, मैं देहात का नबी हूं, मैं देहातों का नबी हूं, मज़ाफात का नबी मैं, और सिटी एरियाज का नबी कौन भाई? मोहम्मद। उसने कहा नहीं, नबी सिर्फ मोहम्मद ही है बस। तो उसने पकड़वाया, पहले एक बाजू काटा, कतातु का इरकन इरकन, एक बाजू काटा, कहा बता कौन नबी है? उसने कहा जी मोहम्मद नबी है। कहा दूसरा बाजू काटा, दूसरा काटा, कहा बता कौन नबी है? कहा जी मोहम्मद नबी है। कहा एक टांग काटो, फिर टांग काटी, कहा कौन नबी है? कहा मोहम्मद नबी है। फिर टांग काटी दूसरी, कहा कौन नबी है? कहा मोहम्मद नबी है। उसके बाद जबान लड़खड़ाने लगी, फिर जबान से बोला नहीं गया, फिर मदीने की तरफ इशारा करते थे, बस ऐसे मदीने की तरफ इशारा। उसके बाद उनके जिस्म से टुकड़े उतारे गए, कहा था टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा, कतातु का इरकन इरकन, टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। वो युवक कीमा बनाया जिस्म का, लेकिन आखिरी सांस तक नहीं माना कि मोहम्मद के अलावा भी कोई नबी है, नहीं माना। उसके बाद जब वो ढेर लग गया उसके आज़ा का, वो उठाया उसने मुसैलमा कज़्ज़ाब ने और कहा कि इसकी माँ को देकर आओ। माँ के सामने वो कपड़े के अंदर लपेट कर बेटे के टुकड़े लाए गए, जब सामने रखे माँ ने ये नहीं कहा हाय और वाय, उसने फौरन कहा कि मैंने इसी दिन के लिए अपने बेटे को दूध पिलाया था, इसी दिन के लिए दूध पिलाया था। हमारे जज्बात पर गर्द नहीं पड़ी, तहें जमी हुई हैं, तहें। 50% लोगों को तो मकसद जिंदगी नहीं पता कि हम आए क्यों है दुनिया के अंदर, आए क्यों है दुनिया के अंदर। जिन लोगों को मकसद पता है तो उन्होंने मकसद को इतना महदूद किया हुआ है कि इससे आगे हमने जाना ही कोई नहीं, सोच ही खत्म है। सलाहुद्दीन अय्यूबी निकले, सारी जिंदगी गुजरी है जंगों के अंदर, सलेबी जंगों के अंदर। हमने इनका दुनियावी जो किताबें हैं, स्कूल का निसाब, उसके अंदर भी पढ़ा सलेबी जंगों का जिक्र। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब इंतकाल हुआ है, भाई बादशाह है ना,
سپاہی سالار ہے، جس علاقے میں جا رہا ہے فتح کر رہا ہے، اور وہاں کے لاکھوں، میں الفاظ آج کے استعمال کروں تو لاکھوں ڈالر کسٹڈی میں آ جاتے ہیں، اس کے باوجود پوری زندگی میں حج نہیں کر سکا۔ کس نے کہا حضرت حج نہیں کیا؟ کہا پیسے ہی کبھی نہیں بنے اتنے کہ میں حج کر سکوں۔ جس وقت اس کا انتقال ہوا، 1 دینار 36 درہم اور 1 زرہ جو لڑنے کے لیے جسم پر پہنی جاتی ہے چھوڑ کر مرا۔ بس صلاح الدین ایوبی، آج ہماری زبان پر کبھی یہ دعا آئی ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بیٹا دے جیسا صلاح الدین ایوبی تھا؟ نہیں، دماغ میں ہی نہیں آتی ہے بات۔ جانے لگے، سپاہی سالار تھے، خود آگے تھے، پیچھے فوج تھی، کس نے روک لیا؟ حضرت کدھر چلے؟ کہا عیسائیوں سے جنگ کرنے۔ کہا اس فوج کے ساتھ لڑو گے جس کے اندر لوگ شراب پیتے ہیں؟ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے سپاہیوں کے پاس، مجاہدین کے پاس شراب کے مٹکے ہیں۔ کہا اچھا، 2 مہینے کے لیے اعلان کر دیا۔ کہا کچھ نہیں، اعلان کر دیا 2 مہینے تک یہی پڑاؤ رہے گا، خیمے لگوا دیے، آگے نہیں جائیں گے۔ لوگ نے سٹے کر لیا وہاں پر، اور 2 مہینے تک وہ آیات جن کے اندر قرآن مجید کے اندر شراب کو حرام قرار دیا گیا، وہ آیات پڑھی، ترغیب دی، اللہ کے نبی کی حدیثیں سنائی۔ 2 مہینے کے بعد جان بوجھ کر اپنے ہی لشکر کے اندر اعلان کروایا کہ صلاح الدین کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور حکم آئے تھے چیک کرنے کے لیے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی فوج کو، کہ صلاح الدین تمہارے لیڈر کی طبیعت خراب ہے، اور حکم آئے تھے چیک کرنے کے لیے۔ انہوں نے چیک کرنے کے بعد بتایا ہے کہ 2-3 ڈھکن شراب کے پلا دو، تمہارا امیر ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میرے سپاہیوں میں سے کسی کے پاس تھوڑی سی شراب ہو، 2-3 ڈھکن، تو وہ امیر کے پاس پہنچا دے، امیر کی زندگی کا سوال ہے۔ بیمار نہیں تھے، ایک حربہ اختیار کیا دیکھنے کے لیے کہ شراب ہے کہ نہیں میرے لشکر کے پاس۔ تو لشکر کے اندر سے لوگوں نے یہ آوازیں دی، لو کان شفاء الامیر فی الخمر لا شفاء اللہ، اگر اللہ نے ہمارے امیر کی شفا کو شراب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو اللہ ہمارے امیر کو شفا ہی کبھی نہ دے۔ اب ہمارے پاس شراب نہیں ہے۔ 2 مہینے پہلے جو شرابیں پی رہے تھے، 2 مہینے بعد کیا جذبات ہیں کہ اگر شراب پینے سے امیر کو شفا ملتی ہے تو ہم ایسی شفا نہیں چاہتے، مر جائے ہمارا امیر، ہمیں نہیں چاہیے ایسا امیر جو شراب پی کر جس کو شفا ملے۔ اب صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ اب چلو، اب اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہی تھا جس نے بیت المقدس فتح کیا۔ آج چلو پڑھا ہوا نہیں ہے، سن لو، کروڑوں یہودی ہیں، اربوں نہیں ہیں، 1.5 کروڑ یہودی ہے اس وقت دنیا کے اندر، اور اربوں کی تعداد کے اندر ہے مسلمان، لیکن گھٹنے ٹکوائے میں یہودیوں نے۔ عمر ابن خطاب کے دور کے اندر، حضرت عمر ابن خطاب کے جب لشکر گئے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے راستے کے اندر پہلے حربہ اختیار کیا، پھر آخری حربہ یہ تھا کہ اس امت کا فتنہ مال اور عورت، فرمایا کہ ان کے راستے کے اندر، صحابہ کے راستے کے اندر حسین و جمیل عورتیں بٹھاؤ، نگاہ پڑے گی ایمان کا نور سینے سے کوچ کر جائے گا، خود بخود گریں گے۔ صحابہ چلے راستے میں، بنا سما کر عورتیں بٹھائی، اللہ کی قسم کسی صحابی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اور جیسے ہی اپنے مقام پر پہنچے تو یہودیوں کے پاپوں نے، جو بڑے پوپ ہوتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ چابیاں بیت المقدس ان کو دے دو، اگر ان سے لڑو گے تو ان کے پیچھے اللہ کی معیت اور مدد ہے، تمہیں کاٹ کھائیں گے، ان سے ہم نہیں لڑ سکتے، ان کو چابیاں سے بغیر جنگ کے چابیاں حوالے کر دی، جنگ ہی نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے حوالے کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب بعد میں تشریف لے گئے، انہوں نے ایک علیحدہ جگہ ان کو دی اور کچھ یہودیوں کو اجازتیں بھی دے دی، لیکن آج حیرانی اس بات کی ہے کہ آج کتنے ہیں؟ 1.5 کروڑ، اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر غالب ہے۔ صرف مسلمانوں کا نہیں، عیسائیوں کو بھی اپنا چوہا بنایا ہے۔ زوال آتا ہے نا، جب آدمی کے اقدار اس سے کھو جاتے ہیں، اس کا ماضی اس کو یاد نہ رہے، وہ بھول جائے، پھر اللہ زوال لاتے ہیں ایسی قوم کا۔ ہم اپنے ماضی سے بالکل ملیا میٹ ہو چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا خالد بن ولید کون تھا، ہمیں نہیں پتا عبید اللہ بن جراح کون تھا، ہمیں نہیں پتا معاذ بن جبل کون تھے، ہمیں نہیں پتا ابو ذر غفاری کون تھے۔ اللہ 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 اللہ